welcome to my vlog. Ito guys, meron ako ipapakita sa inyo. Nabili ko ang legendary merch ni Kuya Phil sa Roblox. Ito guys, oh. Tignan nyo. Search ko muna. Kasi search ko muna dito. Dito guys, oh. Ito. Pakita ko sa inyo. Patunayan ko sa inyo na binili ko kay Kuya Phil yan. Ito. Yan guys. Wait lang guys, naglalag. Sa ulo. Guys, naglalag. Ito na, wala nang lag. Lang guys, ah. Ay, eto na pala guys. Legendary RP merch ni Kuya Phil. Yan. Yan guys, oh. Bili ko, diba? Yan na guys. Kasi friend kami ni Kuya Phil. Yun lang guys. Bye bye.